Foli alini tanni obe obela jalini safu yanfu aw sigiyɔrɔ la aw minnu sabalen don Gani Malien TV kan ni wagati na an b'a fɔ ko aw bisimila aw ka kunnafoniya olu kɛnɛ o kɔnɔna na bi kunnafoniya minnu b'an bolo o ɲɛbila kumaw olu tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la fɛn min ye kunungo tarata ni o tun bɛ utukalo tile 9 o ma an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ni o ye colonel Assimi Goïta ye ale ni a ka cɛdenw fo ka taa se ministre de la défense ma ni o ye colonel Sadio Kamara ye u taara Senu avion jiginso min bɛ yen nɔ ni an bɛɛ b'a wele ko aéroport di Modibo Keita o kɔnɔna na ni ka taa kɛlɛkɛ pankuru 12 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn ka taa o bisimila an bɛna an da don la ko walawala ko da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ san an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni dimanche don sa fɛn min ye conseil ministre kɔni ye o kɛra fɛn min ye an ka jamana ministre ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ka ca ni o bɛnnen don sani ale ni feere o hukumu o kɔnɔna ma ni o ye Mahamudu Uld Mohamed ye ni o ye ministre de l'industrie et du commerce ye ale kɔni a ka kuma a bonyana kosɛbɛ bakurubaya la fɛn min ye sannifɛnw olu gɛlɛyalen an ka jamana kɔnɔna la an bɛna an da don o la ko walawala ko daw tulo kan o bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ yen nɔ walasa ka wa bi kunnafoniyaw kun cɛ u bɛ tali kɛ mun na fɛn min ye tesit kɔnɔna la ni o bɛ Ansongo mara la Gao région kɔnɔna la fɛn min ye banbagaci wale min ni o kɛra yen nɔ an bɛna an da don o la ko walawala ko daw tulo kan nin kibaruya ninnu de b'an bolo. N'i ko jamana ka kolosuma k'a basigi ka jamana kɔnɔdenw ka olu hakili sigi fɛn min ye lakana ye fo o ka sabati lakana sabatili o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye anw ka jamana marabaaw ni o ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni u ka n'a ka cɛdenw u ka wulikajɔ o bonyana kosɛbɛ kunun tarata ni o tun bɛ utukalo tile 9 o ma Senukaw fɛ yen nɔ ni an ka avion jiginsoba min bɛ yen nɔ ni an b'a wele aéroport Modibo Keita fɛn min ye pankuru ye ni o ye kɛlɛkɛ avion ye o 12 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn u ye o de bisimila an ka kɛlɛkɛcɛw olu tɔgɔ la walasa fɛn min ye kɛlɛ kɔni o tako ɲuman u bɛ se ka sebaya ni ka o sɔrɔ juguw kan cogo min na o de hukumu kɔnɔna na avion minnu nana sa o avion ninnu kɔni a bɛ tali kɛ fɛn min ye avion senteliw ye hélicoptères fo ka taa se migiw ma o bɛɛ lajɛlen de b'a la ani avion min ni o bɛ fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw ani kɛlɛkɛcɛw ni ka olu transporter ni ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔw la teliya la wa fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw ye ni o bɛ tali kɛ bɔnmu na ka o ta fɛn min ye kilo 50 fo ka taa se kilo 250 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn ma avion min bɛ se ka o ta ni ka taa n'o ye kɛlɛkɛyɔrɔ la fo ka taa se avion min bɛ kilomètre 1000 ni ka o boli heure 1 o kɔnɔna na ni ka taa ni o ye kunun kɔni ye tarata o kɔni o baaraw olu de kɛra aéroport Modibo Keita la an ka jamana marabaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre de la défense ni o ye colonel Sadio Kamara ye ni ale ka wulikajɔ o bonyana kosɛbɛ Mali kɔni lakana basigi o sabatili la sabula ale ye tagama caman kɛ Mali ale ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛn min ye hali bi lakana o ka se ka sabati anw fɛ yan ban Maliba kɔnɔ cogo min na ale ka o tagama ninnu olu caman a ka ca Ala fɛ o de wolola nin fɛn ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔli la anw ka sanfɛ kɛlɛkɛdenw tɔgɔ la o de hukumu kɔnɔna na sa colonel Sadio Kamara yɛrɛ ale ka kuma kan an ka jɛni ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ensuite de créer les conditions pour une paix durable et juste avec toutes les filles et tous les fils de ce pays. Pour cela, nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations dans le respect des règles et coutumes adéquates et suivant des règles d'engagement strictes. Cette armée doit refléter les valeurs guerrières du Maliba, la diversité, l'unité et la cohésion de la nation. Respectant cette volonté et connaissant parfaitement les réalités de ce beau pays, vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Vous avez transformé sa stratégie, son état d'esprit, sa posture tactique. Malgré les succès déjà engagés, qui prouvent à suffisance le bien fondé de votre stratégie, vous avez décidé de ne jamais relâcher l'effort. Je dois dire que la cérémonie de ce jour est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis. Grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Les équipements présents offrent un échantillon des capacités qui fondent l'armée de l'air malienne, un outil complet de combat.
nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d'attaque avec des avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25 qui s'ajoutent au Super Tucano et d'autres appareils déjà en dotation, ainsi que les hélicoptères d'attaque de type Mi-24P qui s'ajoutent au Mi-35 et au Mi-24 déjà livrés. I n'a fɔ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ka an ka ministre de la défense ni o ye colonel Sadio Kamara ye ale ka kumakanw ni ka u lamɛn nin kɛnɛ in kɔnɔna na nin kɔni b'a yira hali bi ko an ka cɛdenw an ka jamana marabaaw ko u ka haminako n'u ka miirina ko o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye jamana lakanani ye o kɔni o hukumu kɔnɔna na wa a y'a yira fɛnɛ u ka kumaw kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min ye nin kɛlɛkɛminɛn ninnu ye ninnu bɛna kɛ sababu ye hali bi ka se ka an ka cɛdenw ni ka u ka sebaaya sɔrɔli ye juguw kan walasa Mali ka se ka basigi cogo min na o hukumu o kɔnɔna na o tun ye o kunnafoniya ye ko da kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ san an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni dimanche don ni o tun bɛ bɛn utukalo tile 7 o don ma fɛn min ye an ka ministrew u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye conseil des ministres ye ni ka o kɛnɛ sigi dimanche don walasa fɛn min ye u ka se ka kuma gɛlɛya ni gɛlɛya minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni u bɛ kuma u ka dɔgɔkun o dɔgɔkun o de hukumu kɔnɔna na sa dimanche don ta kɔni o base belebeleba o kɛra fɛn min ye an ka ministre min ni ale ka cakɛda ni o bɛnnen don sanni ale ni feere o bunakun o ko ɲɛnabɔli kan ni o ye Mahamudu Ould Mohamed ni o ye ministre de l'industrie et du commerce ye ale kɔni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya caman o donnen bɛ fɛn min ye an ka sannifɛnw na san wagati in na ni sugu kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sukaro tulu fo ka taa se malo ale ni farini fo ka taa se buru ma an mago ɲɛ minɛn fɛn o fɛn ni an bɛ baara kɛ ni olu ye o kɔni o caman o gɛlɛyalen don a kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛba de bɛ tigɛ walasa fɛn min ye nɔgɔya bin o ka se ka kɛ o ko o hukumu kɔnɔna na ko état kɔni ye 37 milliards de francs CFA ko u ye o de bila fɛn min ye commerçant olu ka bolo kan walasa fɛn min nɔgɔya u ka minɛnw olu ka se ka subventionner cogo min na jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka minɛn ninnu ni ka u lasɔrɔ nɔgɔya la o de hukumu kɔnɔna na o y'a yira sa k'a fɔ ko malo ko o kilo kɔni o ka feere 75 la ko sukaro min ni o bɛ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ o ka feere kilo 100 fɛn min ye sukaro min ni o bɛ na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an fɛ yan ko o kilo o kana tɛmɛ 120 kan sa o y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye buru kala ye ko o ka kɛ 50 ye fo ka taa se tulu ma tulu mun ni o bɛ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ o ka feere 100 a litiri wa mun bɛ na o ka feere 240 ko a kana tɛmɛ nin ko ninnu kan ko ni feerekɛla o feerekɛla ni e kɔni y'a feere jugu kɛ ka tɛmɛ nin kan ko fɛn min kɔni i ni fanga tigilamaw olu n'a ɲɔgɔn ye o kun ye o kunnafoniya ye k'o da kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ san an dusuma kasalen bɛ aw kunnafoniya k'a fɔ ko fɛn min ye dimanche don ye ni o tun bɛ bɛn utikalo tile 7 o don ma sa fɛn min ye banbagaciw ka banbagaciya wale kɛ fɛn min ye an ka dugu dɔ la ni o tɔgɔ Tesit ni o bɛ Asongo mara la ni o bɛ Gawo région na a kɔni a kɛra sababu ye ni a kɛlɛ kɔni a juguyara an ka finitigilakaw fan fɛ walasa ka se ka u kɔkɔda banbagaciw kɔ la ka se ka jamana kɔnɔdenw ni ka olu ni o lakana an ka finitigilaka maa 17 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn olu ni tora ni gɛlɛya in na maa 22 olu kɔni olu joginna kosɛbɛ maa 9 olu kɔni o tunun na an bɛ don min na ko bi olu kɔni o yɔrɔ dɔnnen tɛ civil maa 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn olu ni tora ni gɛlɛya in na fo ka taa se an ka kɛlɛkɛminɛn caman ma o tiɲɛna ka taa se an ka mobiliw fo ka taa se kɛlɛkɛminɛn wɛrɛ olu fɛnɛ ma nka fɛn min ye enemiw kɔni olu ta fan fɛ ni o ye ni banbagaci ni yɛrɛ maa 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn olu ni tora la fo ka taa se u ka moto 7 ɲɔgɔnna ma an y'o minɛ ni kɔni kɛra jiripa mɔgɔw ka communiqué ka kɛɲɛ ni Tesit kɔni o gɛlɛya ninnu ye o kun ye o kunnafoniya ye ko ta ni ka o wara aw kulo kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw kulo garisigɛ ko kɛra ni kibaruya damadɔ ninnu ye an ye minnu sɔrɔ k'a da aw kulo kan to don kan jɛlen na Gani Malien TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn karidon aw ka dɔgɔkun kibaruya tɔw o kɛnɛ kɔnɔna la